Let's open up our Bibles and today I want to speak on a subject that I usually don't want to speak on. आयज हांव उलोवंक सोदता ह्या विशयाचेर चड करून हांव उलोवंक सोदिना तेजेर. When you look at the screen it says answer me God. म्हणजे स्क्रिनींग पळोवंक जाय अशें म्हटलें देवा जबाब दी म्हाका, Answer me God. जबाब दी म्हाका. But how many of us here have been asking, praying to God and God has heard your prayer but you are not seeing the answer right आनी now. कितलीं जाणां आमी देवा कडेन मागता देवान आयकलां आमचें मागणें पूण आमी जबाबूच पळयना. How many of you here would agree that sometimes we are praying but not seeing the answers as yet? कितले जाणां आमकां अशें दिसता की आमी मागणी करता पूण जबाबूच दिश्टी पडना. Anybody here who can say yes brother it's me? कितलीं म्हणूंक शकता हय ब्रदर हांव म्हणून तें. The rest are very good people. God works in their lives. उरलेलीं बरीं मनशां देव काम करता तुमच्या जिवितांत. Today I want us to dig deep into God answering prayers. आयज आमी खोलायन या की देव जबाब दिता त्या विशीं जाणा जावपाक. Okay. When you look into the Bible, you will see Jesus, moving in the supernatural. देवाच्या उतरान पळोवंक गेल्यार जेजू विस्मितांनी काम करतालो. Let's open from Mark chapter 4 verse 35 to 39. Mark chapter 4 verse 35 to 39. त्याच दिसा सांज जातोच ताणें तांकां सांगलें, पोलतोडी या आनी त्या लोकांक सोडून ताका आसलो तसोच होड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय होडीं आसलीं. तेन्ना एक मोठो जोडपो सुटलो आनी ताणें लारां होड्याचेर फुट्टालीं आनी होडें उदकान भरोन पावलें आनी तो आपूण वेऱ्याशी उश्याचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठून म्हणलें, गुरुजी आमी मरतांव आनी तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बेश्टायलो आनी दर्याक म्हणलें, गपचूप तोंड जा. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थोंडाय जाली. What a powerful prayer, right? Gopchup, thond za. Huh? Isn't it a powerful prayer? He said, peace, be still. गपचूप थोंड जा. Konkani sound very rich. Gopchup, thond za. Peace, be still. And it says the wind ceased. Chup kurun thond zale. आनी अशें म्हणलें वारें थोंड जालें. Powerful prayer, right? पदवेचें सारकें You फौर just मागणें. spoke it, तेणें उलयलें it happened. आनी जालें तेन्नाच. How many of us would want to have such kind of prayer life? कितले जाणां आमकां जाय अशें आमचें मागण्याचें जिवीत speak आसलें. it, तूं उलयलें की and it आनी happens. जालें तें. You speak it तूं उलयतकच and it happens. जाता तें. And many a times we do experience those things. आनी Right? जायते फावटी आमी अणभवता न्हू अशें मागणें. Like suppose you are really hungry and then you say, God, I want to have a pizza, and then suddenly somebody knocks at the door and brings you nice pizza. आनी तूं तो सारको भुकेलो आसा तूं म्हणटा देवा म्हाका पिझ्झा खावंक जाय आनी कोण म्हण देरार मारता आनी पिझ्झा घेवन येता. It's like you want to go shopping and you don't have money, and suddenly someone comes and gives you an envelope and exactly what you need तुका to buy शॉपिंगेक something. वचोंक जाय आसलें तूं देवा कडेन म्हाका शॉपिंगेक वचोंक जाय आनी तुजे कडेन पयशे ना आनी तेन्नाच कोण पूण येता आनी एनवलप दिता तुका आनी तितून तितकेच पयशे तुका जाय शॉपिंगेक I वचपाक. remember once I wanted to take my wife for a dinner, म्हाका उगडास आसा हांव म्हाज्या बायलेक घेवन जेवणाक वचोंक सोदी and I had no money with me. आनी पयशे नासले म्हाजे I'm कडेन. telling God, what is this now? I want to go out, I want to take her out, and no money with me. आनी देवाक म्हणलें देवा हें कितें हांव ताका भायर व्हरूंक सोदता आनी पयशे ना आनी म्हाजे कडेन. And the Lord just tells me, look down. आनी देवान म्हाका सांग सकयल पळय. The moment I look down, I see somebody's gold earring. आनी सकयल पळय तूं म्हाका भांगराचे कानांतले दिश्टी Don't worry, पडले. not in the hall, it was on the beach. हॉलान ना बिचीर ते. It was on the beach, and beach it can belong to anybody, आनी right? बिचीर कोणाचेय जावंक शकता न्हू. The moment I saw down, I saw the gold earring. I said, wow, $1,000 is come. हांवें म्हणलें 1000 रुपया येयले आतां. Sometimes you make prayers and immediately things happen. केन्ना तूं मागणी करता आनी रोखडेच वस्ती जाता. We go back into scripture and we see in Mark chapter 6 verse 39 to 42. सोगल्यांक चोब्यांनी हिरव्या तोंड्याचेर जेवणाक बसयल्या म्हूण ताणें तांकां फरमायलीं. म्हणटोच तीं शेंबोऱ्यांच्या आनी 50 जोम्यांनी कुशीन बसलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातान घेवन आनी स्वर्गाक दोळे उबारून देवाक दिनवासलो. मागीर उंडे मोडले आनी ते लोकांक वांटूंक तो ते शिसांक कोडे दीत आसलो. तशेंच 2 मासल्यो ताणें सगल्यांक वांटल्यो. सगलीं जेवलीं आनी धादोशी जालीं. So तेणे 5 उंडे 2 नुस्तें घेतले. He took 5 loaves, 2 fish, broke it,
looked up, it says put that portion once again. Okay, he looked up to heaven, said a blessing, thank you God for giving us this food. He blessed the food, broke it, and wow, immediately thousands are fed. त्याने 5 उंडे 2 नुस्ती घेतली, स्वर्गार पळोवन मागणी केल्या आणि सगळ्यांक वाटले म्हणून आणि सगळ्या हजारांनी लोकांक फाव जाले So we see जेवण. Jesus here feeding people. तर हांगासर पळय ती जेजू जेवण फाव करता. Immediately he takes the bread, breaks it, immediately the miracle आणि happens. पळय तो उंडो घेता, मागणी करता आणि रोखडेच मिलाग्र There's a होता. storm, he stands up or he speaks and he says, peace, be still, and immediately the storm calms down. वादळ येता आणि तो उबो रावन म्हणटा गुपचूप शांत जा आणि तेन्नाच रोखडेच थांबता ते In वादळ. Mark chapter 11 verse 23, म्हाका शुभ वर्तमान 11व्या वेसवरान पळोवंक गेले 23व्या वळेन. हे हांव तुमकां खरेंच सांगता, कोण आपल्या काळजान दुबाव दवरिनासतना आपणाक म्हणटात ते जातले म्हूण भावात धरून ह्या दोंगराक म्हणीत हांगासरलो ऊठ आनी दर्यांत वच, तें ताचे सोरींक घडटलें. okay, he says, whoever says to this mountain, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Isn't that amazing promise? या अजाबाची बासावणी न्हू. You speak to that mountain, तू त्या दोंगराक उलय, come on, I cast you out, हांव उडयता तुका, I cast you into the sea, हांव कोर्सर म्हण वच म्हणटा and दर्यांत it will be done. आनी जातोलें तें. And so many times some of us here are speaking to one mountain maybe, and that mountain is not shifting only. आनी थोडी जाणां आमी दोंगरा कडेन उलयता आनी तो हाल्लो ना पासून. Now when I'm saying mountain, not literal mountain. आतां Okay? जेन्ना दोंगर म्हणटा तेन्ना होरो दोंगर न्हू. You can't go to the Himalayas and say, get out from here. And, no. The mountains that the scripture speaks about is the storms or the hard times or the difficult moments of your life. जे दोंगर हृदयाच्या उतरान बरयलेले आसा ते कितें जाणा आमचे कठीण वेळ जे आसा त्रासाचे वेळ त्या विशीं उलयता Today ते. I want to speak on this subject. आयज हांव ह्या विशयाचेर उलोवंक सोदतां. The prayers that God hears तर मागणी जी देव आयकता but does not answer the way we want. पूण जबाब दिना ज्या भशेन आमकां जाय. Let me say that again. परतो The सांगचो आता. prayers that God hears मागणी जी देव आयकता but does not answer it the way we want. पूण आमकां जाय त्या भशेन जबाब दिना. Or in simpler words, does not answer. सोंप्या उतरान पळोवंक गेल्यार जबाबूच दिना. We pray, हांव मागणी करता, He hears, तो आयकता but does not answer. पूण जबाब दिना. When we open to Mark chapter 14 verse 32 onwards, म्हाका शुभ वर्तमानान पळोवंक गेल्या 14व्या विस्वरान. जेत्सेमानी म्हणलेल्या मोड्यान ते पावले. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांवें मागणें करूसोर तुमी हांगा बसात. आनी पेद्रू, जाकोब आनी जुआवांक आपणा बरोबर व्हरून तो तरतरूंक आनी मिडमिडूंक लागलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, कसलेय कोंतींत बुडलां हांव, ती म्हाका मरूंक पुरो. तुमी हांगाच थांबात आनी जागृत रावात. आनी मातसो फुडें वचून तो दोरनीर पडलो आनी हो वेळ जाता जाल्यार आपणा तावन पयस व्हरूंक म्हूण मागतालो. ताणें म्हणलें, आब्बा बापा म्हज्या, तुज्यान कितेंय करूंक जाता. हें पात्र म्हजें तावन पयस काड. okay, so he says, Father, all things are possible for you. Amen. बाबा सगळें तुज्यान घडटा. All things are possible with God. सगळ्यो वस्ती त्या सांगता घडटा. Then he says, remove this cup from me. आनी तो म्हणटा हे पात्र काड म्हाज्या कडच्यान. Yet not what I will, तरी म्हजी खुशी न्हय but what you will. पूण तुजी खुशी जावं. When you read further, मुखार वाचूंक गेल्यार आनी परतून ये जाल्यार ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. तेन्ना ताणें पेद्रूक म्हणलें, सिमांव तुमी न्हिदल्याय, 1 तासभर तुज्यान जागो रावंक जालें ना मूं. तुमी ताळण्यांत पडो ना जावंक जागे रावात आनी मागणें करात. ओतमो राजी आसा खरो पूण कूड ओस्कोत. आनी नव्यान वचून तीच उतरां म्हणून ताणें मागणें केलें. परत येवन ते ताका न्हिदलोले मेळ्ळे. ताचे दोळे जेमेन जोड जाल्ले आनी ताका जशी जाप दिवची ती ते नको आसले. okay, he did this thrice. 3 फावटी गेले त्याने He तशेंच. went, तो he गेलो, prayed, मागणी केले, came back. परतो येयलो. He went, तो गेलो, prayed, मागणी केले, came back. परतो येयलो. Prayed, गेलो, came back. मागणी केले, परतो येयलो. But did God take that cup from Jesus? पूण देवान पात्र हेले काय ते जेजू करचे.
powerful prayer. वर मागणे पोदवेचे केलेले. You look into how God worked, the Father worked through Jesus. He spoke for the blind to be healed, healed. He spoke to the storm to calm, calmed. He took the 5 loaves, 2 fish, broke it, gave it, multiplied. Supernatural things following, but this one prayer. बापान पळोवंक कितली विजमिताची कामां केली. जेजू उद्देशी ताणें कुड्ड्यांक पेकोनी दिली, आजरांनी लोकांक जेवण फाव केलें, वादळ शांत केलें, पूण हे एक मागणें पळोवंक गेल्यार The cup. He did not take the cup away. तें पात्र व्हरोंक ना, ताणें कप व्हरोंक ना. Some of us have a similar testimony. There's, things that we pray for, things all around. God is working supernaturally. But this one thing, it's like a thorn in the flesh of कारण ours. आमी मागणी करता दुसऱ्या पासून ना जाल्यार कितें मागणी करता, देव रोखडो जबाब दिता. पूण एक वस्त आसा ती एक वस्त सारकी मागता, पूण तो जबाबूच दिना. But today I want to tell you why the answer does not come the way we want. पूण आयज हांव सांगूंक सोदता कित्याक जबाब येना ज्या भाशेन आमकां जाय त्या भाशेन. When you look into scripture, we see Jesus going to the Father and saying, if it is your will, take this cup. I mean, take this cup if it is your will. Let it be done according to your will. जेजूक पळोवंक गेलो Not I will, but you will. बापा सोशी वचून म्हणटा तुजी खुशी जाल्यार पात्र, पूण म्हाजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी So जावन he's असो म्हणटा. asking God to take the cup. तो मागता देवा कडेन एक पात्र व्हर म्हणून. But the Father chose not to take that पूण cup. बापान वेचून काडलें तें पात्र व्हरना जावपाक. Father chose, because Jesus says, not my will, but yours be done. Right? कित्याक जेजून अशें मागलें म्हजी खुशी न्हय तुजी That खुशी means जावनी. the Father chose that the cup not be taken. म्हणल्यार बापान वेचून काडलें तें पात्र व्हरना जावपाक. Because the Father knew after the cup what happens next. कित्याक बाप जाणा आसलेलो तें पात्र उपरांत कितें जातलें You see, तें. there are things that you are praying for. थोडी वस्ती पासून जे तूं मागणी करता, There's some of the things that you are going through and you are praying for God to take you out, to deliver you from it. थोडी वस्तींसान तूं पासून तूं मागणी करता त्या तुका सुटका दी म्हण, म्हाका सुटका दी And म्हण you are not दितली. experiencing God taking you out from it. आनी तूं अणभवना की देव भायर वता म्हण तुका But दितलो. the beauty of Jesus' prayer पूण was सोबीत काय पळोवंक गेल जेच्या not मागण्याची, what I will, but what you will. पूण Let तो it be done. असो म्हणटा की म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावनी And बाबा. that's what, when we are going to God in prayer, आदी आदी जेन्ना मागण्यान देवा we मुखार need वयता, to seek God and ask God, not my will, but your will be आमी done. देवाक सांगूंक जाय अशें की म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी And we जावनी. know for sure that the will of God is always good and perfect. आनी आमी जाण खात्रेन की देवाची खुशी सदांच उत्तम आनी बरी You see, आसता. all the things that God has planned for us is always good and perfect. सगळे वस्ती जे देवान आमच्या पासत येवजिल्यो आसा त्यो बऱ्यो आनी उत्तम जावन We आसा. cannot understand that cup for that moment. आमकां त्या वेळार ते पात्र समजना. In fact, when you read scriptures, in Luke it says Jesus was so stressed out because of that cup. देवाच्या उतरान पळोवंक गेलो अशें म्हटलेलें आसा की जेजू सारको भारण आसा, तो सारको चांबळ आसलो त्या That पात्राक drops of लागून, sweat fell from his head has blood. की घाम पासून घामानसान रोगत व्हांवताले त्याच्या. And science says when man reaches the peak of stress, आनी विज्ञाना प्रमाणे पळोवंक गेल्यार जेन्ना मनीस चोडूच टेन्शन घेता, सारकें it's टेन्शन called, पावलेलो आसा. there's a scientific word for it. If I'm not wrong, I've written it down somewhere. Yeah, it is called hematidrosis. हेमाटिड्रोसिस पळोवंक गेलो अशें म्हणटा त्या उतराक. It's where when your sweat glands, जेन्ना आमचे your स्वेट sweat घामाचे pores, ग्लॅन्स आसता न्हू, your sweat pores begin to ooze out blood रोगत व्हांवंक लागता तितूनसान, without having any wounds. कांय घावो नासतना. And that can only happen when you have extreme stress. आनी ते केन्ना घडटा जेन्ना सामको तूं चड भारण चड टेन्शनान So आसता तेन्ना. Jesus went through extreme stress at that तूं moment. जेजू पळोवंक गेलो त्या वेळेस सारको त्या सारके चडूच भारांसान पासो जालो Extreme. I टेन्शनानसान. don't think anyone here has sweated blood, हांव नको कोण आमी हिंगसर वावला जाल्यार आमचे रोगत अशें घामानसान. because we have not gone through that extreme. But whatever we go through, we feel that's really extreme. कित्याक आमी तितूनसान पास जावन तितक्या भारांसान पास, पूण आमकां दिसता की जितूनसान आमी पास जाता हांवूय चडूच म्हणून ते. So now when he's gone to the Father in extreme stress, तो जेजू आतां पळोवंक गेल्यार बापा मुखार गेलो सारको चडूच सारको भारान. and the Father is saying, no, I'm not going to take आनी that. बाप म्हणटा ना हांव व्हरना ते, I'm not taking that. हांव व्हरत ना ते You पात्र. want my will, right? तुका म्हजी खुशी जाय न्हू, I'm not taking. हांव व्हरना. And there are things that when you and I go to God in prayer, there are certain things that we want God to do, but God is saying, no,
I'm not going to do it because I know what I'm going to be doing after it. कित्याक थोडी वस्तू जी आमी देवा मुखार घेवन वयता आनी आमी मागता पूण देव म्हणटा हांव जबाब दिवचें ना, कित्याक देव जाणे तो कितें करपाचो आसा तो त्या You उपरांत. see, Jesus, after the entire thing was finished, we see what happens to Jesus is he is glorified. जेजू पुंगे सगळे जे हितूनसान तो पासार जालो त्या उपरांत ताका मोहिमेवंत केलो बापान. We see the after, the result later is he is resurrected in power. आम परिणाम पळोवंक गेल्यार शेवटाक पळोवंक गेल्यार ताका पुनर्जिवंत केलो पौतवेन. So what we need to understand is, तर आमी हें समजून घेवंक जाय. if there are certain things that you are praying and it's not, things are not changing, अमके वस्ती पासून तूं मागता आनी वस्ती बदलत ना जाल्यार त्यो just submit yourself to God. तूं आपल्याक देवा कडेन समर्पी. Don't resist God. Resist the devil. Don't resist God. देवसाराक नाका, देवाक नाका, नाका देवाक Just कडच्यान कुशीक submit जाय नाका. yourself to God देवा कडेन आपल्याक and समर्पी. let God do what is best for you. आनी देवाक करूं दी जे कितें उत्तम तुज्या पासत. Because after the valley, He will prepare that table for you. कित्याक ते वाळ उपरांत तो मेज तयार करतलोच तुज्या पासत. After the cup, after Jesus drank that cup, after He went through the crucifixion, there was the resurrection. जेजून ते पात्र पिले उपरांत तेका खुर्सार खेळायले उपरांत मागीर तेणें पुनर्जीवन पण अनुभवलें. You see, He went through all that He went through because of the glory that was set ahead. तो सगळ्यांसान पासार जालो कित्याक जाणा कित्याक जी मोहिमा तेच्या मुखार You and I दवरलेली. need to understand there are certain times when you will be praying where you don't see an answer. Does not mean that God is not answering. तूं जेन्ना मागता आनी देव जबाबूच दिना तेजो अर्थ हें न्हू की देव जबाबूच दिना म्हणून. Because God will not always answer according to your whims and fancies. कित्याक देव तुजे कुशी तुजे मोती प्रमाणे जबाब दिवची ना. Imagine if the father had said, okay, my son is sweating blood. Jesus, you know, when your child is going through a lot of pain, what you feel? जेन्ना आमचे भुरगे त्रासांसान दुख्खानसान पासत आमकां कितें दिसता? काडीज मट्टा न्हू कितें करया ना तेका काड्या तितूनसान. Suppose you're sending him for some music class and the teacher is going on telling him, hey, God does शिक रे आतो हो कर कितें करता कितें. Then the child comes, no, I'm troubling. Then parents' heart will say, you know what, आसूं चोड स्वता येता टीचर ती बरी ना आनी खंय घालया. Because we are moved, right? कित्याक आमकां लागता न्हू दूख Now, लागता the न्हू. Father in heaven, when he sees Jesus sweating blood, आतां सोर्गीचो बाबा जेन्ना पळयता जेजूच्या घामानसान the रोगत व्हांवता, stress, the extremity of stress that he's going through, जे इतके त्रासांसान जितके भारांसान तो पासर and he जाता. comes, come on, Jesus is very powerful in prayer, right? जेजू पळोवंक गेल्यार पोदवेचो न्हू मागणें He करून comes to the Father and says, take this cup from me. तो बापा सरशी येता म्हणटा हें पात्र घे म्हाजे कडचें. If the Father had only taken that cup, बापान तो ते पात्र घेतलेलें जाल्यार तेजे if the कडचें. Father had said, okay, माझ्या पुताक सोसूंक जायना, चल काड्या, what would the future have been? कितें फुडार आसतलो आसलो. But the Father said, no, I'm not going to do it. पूण बापान म्हटलें ना व्हरो ना. I'm not going to take it. व्हरचेंच ना तो. Why? Because there is glory set ahead. कित्याक मोहिमा दवरलेली आसा There are मुखार. certain things in your life that you will not see your answer the way you want because God has kept something better ahead for अमक्यो you. वस्ती तूं जबाब पळोवचें तुका जाय त्या भशेन कित्याक देवान अदीक बऱ्यो वस्ती दवरलेल्यो He आसा wants you म्हणून. to go through it. तेका जाय तुवें तितूनसान पासार जालोलो. He does not want you to live in it. तो जियोंक नाका, तूं रावलोलो नाका Let me तेका. say that again. He does not want you to live in it, तेका नाका तूं तितूनच रावलोलो. but He will take you through it तितूनसान पासार करतलो तो because तुका. of the table that He set ahead for जे you. मेज तयार केलेलें आसा तोय व्हरपाक तुका. So sometimes if you're speaking to your mountain, आनी केन्ना केन्ना तूं तर आपल्या दोंगरा कडेन उलयता. you can, sometimes we'll say, the scripture says. केन्ना म्हणटा "आ, देवाचें उतर म्हणटा." Okay, in Mark, put that Mark chapter 11 verse 23. Scripture says, if you speak to this mountain, तूं तर उलयशी ह्या दोंगरा कडेन. okay, be taken up and thrown into the sea. वच आनी दोरयान पड. God has per your scriptures. देवा तुज्या उतरा I am प्रमाणे speaking to this हांव ह्या mountain दोंगरा today. कडेन उलयता आयज. Cast into the sea. वच दोरयान. Now you're doing it every day. आनी ती स्पोटी करता तुवें. But that dongo is not going पूण only. तो दोंगर आलो ना पासून. Anybody here who's gone through that experience, come on. कोणाक असो आसा आमी हितूनसान पासार जाले. Let's not be super spiritual. आमी सारकी
we have certain mountains that, certain mountains we've prayed and it has just gone. Wow, what powerful testimony. अमके दोंगरापासून आमी मागणी केली आसा आनी ती गेलेली आसा आनी But कितले certain पोतयेची गोवाकी mountains we are praying nearly 5 years, 10 years and it's not going. आनी अमके दोंगरापासून आमी मागता 5 वर्स 10 वर्सांनी आलो ना पासून तो It's time to submit yourself to God. वेळ देया कडे तुका समोर The केलेलो beauty of Jesus is he prayed only thrice. सोबीत काय पोंगे जेजूची तेन 3च फावटी He मागणी went केली once, एक फावटी गेलो take this cup. तर म्हटले हे पात्र घे Second time, दुसरी फावटी गेलो Take this cup. हे पात्र वर third time, तिसरी फावटी take this हे cup. पात्र वर Whatever you will, let it be आता done. तुझी खुशी जाऊ नये तुका जाय ते जाऊ नये And we are for years praying the same prayer. Take this cup, take this And I cup, was- take this cup, 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 take this cup. For years we are making that same prayer. Take this cup. Come on. आणि वर्षाची वर्ष आमी मागणी करीत आहा की हे पात्र वर म्हणून Jesus is our example. He said it thrice, you said thrice. जेजू कडच्यान आमी देख घेवंक जाय जेजून 3 फावटी मागणी आमी 3 फावटी Just मागपाचे submit, then submit to God. What you want, do it. आणि बाय समोर बी त्या कडेन म्हण द्या तुका जाय ते जावन तुझी खुशी जावनी That should be our form. That should be our, he should be our model. तो आमचो देख आसून तो We आमचें look उदाहरण to आसून जाय. Jesus. How to pray, we look to Jesus. How to live, we look to Jesus. कशी मागणी करपाची जेजूक पळोवंक जाय आमी कशी जेवपाची जेजूक पळोवन करपाचें So आमी if that mountain that you're casting out is not going, it's time to just submit to God and say, do whatever you want because I know there's glory set ahead तो for me. दोंगरापासून जे तू मागणी करता तू कोड सोड म्हणत तू वचून तू आपल्या देवाकडे समर्पी आण जाण जावन की देवान मोहिमा दवरलेली आसा म्हणून तुजे Whatever you want, do it because I know there is glory set ahead for me. जे कितें जाय तू कर कित्याक हांव जाण मोहिमा दवरलेली आसा तुवें म्हाज्या पासत मुखार When you quote another scripture, मी आनी एक स्क्रिप्चर पळोवंक गेला ते you हांव say, म्हणटा Matthew chapter 7 verse 7 to 11. It says, this is another promise many of us will quote. जायते Matthew जाणां 7 म्हणटा. verse 7 to 11. Ask and it will be given. माग आनी तुका दितलो Seek सोद and you shall आनी find. तुका सांपडटलें Knock देर मार and the door will be आनी opened. तें उक्तें जातलें And it's true. आनी हय सोद तें Many of our prayers we've asked and yes, it's जायते done. आमी मागणें मागलेलें आसा आनी जालेलें आसा We've seen, we've sought and we've found. आमी सोदलेलें आसा आनी सांपडलेलें आसा We've आमकां knocked and it's आनी open. देर मारलेलें आसा तें उक्तें जालेलें आसा But there's certain things that we ask, seek and knock. It's not happening. पूण अमक्यो गोश्टी आमी मागता सोदता आनी देर मारता पूण जायच ना काय It's time to stop it. वेळ बंद केलेलें आमी तें Yield to God देवा कडेन समर्पी तुका and let God take you through it आनी देवान तुका व्हरोनी तितून सान for the table that's set ahead for जे you. मेज तयार केलेले आसा थंयसर Sometimes we have become so stubborn in our ways केन्ना केन्ना आमी सारकी हट्टी कशी जाता आमच्या that वाटेन even God finds it difficult to deal with us. की देवाक पासून कठीण भोगता आमचेर काम We करपाक just need to yield to God like the clay yields to the potter. आमी आमकां समर्पूंक जाय जशें माती आपल्याक समर्पिता आनी कुंभारा कडेन You see, the clay yields to the potter. माती पळोवंक गेल्यार समर्पिता आपल्याक कुंभारा It कडेन yields to the potter. समर्पिता आपल्याक कुंभारा And then the कडेन potter has the full ability to work on the clay. आनी कुंभाराक पळोवंक गेल्यार आख्खी तांक आसता मागीर काम करपाक The त्या same मातयेचेर way, let's stop being stubborn with God. त्याच भशेन आमी हट्टी जावपाची बंद करूया देवा मुखार There are some of us who say once you meet Jesus, you will never have the valley. केन्ना थोडे लोक अशें म्हणटा जेजूक मेवले उपरांत कांयच त्रास आसचे You ना will तुका. never have problems. कांयच विशय आसचे ना Well, let me ask you, anybody here who can testify after you met Jesus, no problems at all? कोणाक असो जो असो गोंय कितें शकता जेजूक मेवले उपरांत कांयच त्रास ना म्हाका We all face it, आमी right? सगळीं जाण फुडो कोत्ताच न्हू But the beauty of facing it is we know what's ahead of it. पूण सोबीत काय आतां कितें फुडें करपाचें जाणा कितें आमी जाणा कितें मुखार ध्यान We दवरला know तें that whatever we are facing, we are not going to live in it, we are going to make it a आमी testimony. जाण जे कितें सान आमी पासार जाता तितून आमी शिरकोन उरची ना पूण आमी गोवायकी कशी भायर सरतली तेतूंतली So if you're speaking to a mountain तो दोंगरा कडेन उलयता and that answer is not coming to आनी you, जबाब येत ना तुका don't sit there and say, answer me अशें God, म्हणून द्या जबाब दी answer me द्या God, जबाब दी answer me God. जबाब दी देवा And God is saying, I don't want to answer you, I want to take you through it. देव म्हणटा हांव तुका जबाब दिवंक सोदना हांव तुका तितून पासार I'm करूंक going सोदता to walk with you through हांव it. तुजे सांगाता चलतलो Some of us get tired.
केन्ना केन्ना आमी तोखता न्हू because we are so stubborn with our ways. कित्याक आमी सारकी हट्टी जाता आमची वाटेन We have started doing things with our strength आमी आमच्या बळान वस्ती करूंक rather लागता than just submitting to God and letting God do what आमी is समोर perfect पिना for us. देवा कडेन आनी देवा करूंक दिना जें कितें उत्तम आसा तें आमच्या You see, पासत Jesus yielded to his Father. जेजून पळोवंक समोर पिलो He आपल्या बापा submitted. कडेन He said, "Not what I will, but you." तेणें म्हटलें म्हजी खुशी न्ही पूण तुजी खुशी Let जावं your न्ही will बापा be done. तुजी खुशी जावं न्ही बापा And we see at the end of it, Jesus resurrected. आनी आमी पळयता शेवटाक जेजू पुनर्जीवन जालो We see Jesus आमी resurrected. पळयता जेजू पुनर्जीवन I want जालो to encourage and challenge each one of us today. हांव आमकां चॅलेंज करूंक सोदता आनी तशेंच उद्देगून करूंक If सोदता you're not, if you feel there are certain prayers that, you know, God's not, it seems that God's not answering it. तुका ती सोमकी मागणी देव जबाबूच दिना Well, I want to tell you, He is answering it, हांव तुमकां सांगता देव जबाब दिता but not the way you want it, पूण तुका जाय त्या भाशेन न्हय not the way you desire it. तुजी खुशी त्या भाशेन He न्हय wants to take you through it तो तितूनच्यान तुका पासार करूंक because He सोदता knows what's lying ahead कित्याक for तो you. जाणा कितें मुखार दवरलेलें He आसा knows what तुज्या is पासत lying ahead for you. तो जाणा कितें ताणें दवरलेलें So आसा तुज्या don't पासत grumble and complain when things are not right. तर गुंजो नाका शिणो नाका जेन्ना वस्ती घडना सारक्यो Don't grumble and complain and say God's not answering me. गुंजो नाका शिणो नाका अशें म्हणू नाका देव जबाब Don't दिना grumble and complain and saying my situation's not changing. गुंजो नाका आनी शिणो नाका अशें म्हणू नाका की परिस्थितीच बदलना Don't म्हाजी grumble and complain that I keep on claiming scripture, claim. I proclaim and claim, proclaim and claim, proclaim and claim. I'm going on doing it and nothing's happening. गुंजन शिणोन अशें म्हणून काद्याचे तर परगटीत रावता आनी घेता म्हाज्या पासून परगटीत रावता घेता म्हाज्या पासून पूण कांयच जायना I just want to tell you is हांव तुमकां हें सांग सोदतां yield to God. समोर बी आपल्याक देवा He खाला will answer, तो जबाब दितलो but in His way पूण तेका जाय and त्या in His भाशेन time. तेच्या वेळार He will make all things beautiful in your तो life. सगल्यो वस्ती सोबीत करतलो तुज्या You जिवितान know, Jesus is our example. जेजू आमची देख जावन आसा His example shows us आनी तो आमकां अशें सांगता that He went thrice. की तो 3 फावटी गेलो He told His Father, take it. तेणी सांगलें बापाक व्हर म्हणून The Father chose not to take. बापान व्हरोंक ना तें He went through it, तो तितूनच्यान पासार जालो but came out victorious. पूण जोयतीवन जावन भायर Today I सरलो want to tell you, आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां if you're going through those valley moments, तूं तो त्या व्हाळाच्या वेळासान पासार you're जाता going through some struggles, तूं तर जुसता जाल्यार and you're feeling God's not hearing you, तुका दिसता देव आयकत ना you feel God's not taking you out or delivering you, that quick fix, we want that quick fix. आमकां तें रोखडेंच आतांच जालेलें जाय That quick fix is not happening. तें आतांच जायना And then जाल्यार sometimes you will get, like Job's friends, they come to Job and instead of comforting Job, they begin to tell Job, this is wrong, that is wrong. Maybe you're not doing things right. Maybe, maybe you're going to the wrong church. Maybe you're going to the wrong pastor. Maybe you're going for wrong teachings. You need to change. You need to jump to another boat. आनी केन्ना केन्ना पळोवंक गेल्यार जोबाचे जशे इश्ट आसलेले ते बुजवून दिवच्याक ते अशें म्हणटले तूं सारक्या जाग्यार वचना तूं सारके सोबीन वचना सारके पास्टराशी वचना हें सारकें करीन तें सारकें करिना But how many of us know पूण कितलीं जाणां आमी जाणा the end of Job was greater than the former? जोबाचो शेवट पळोवंक गेल्यार बरो आसलो चड बरो आसलेलो आदी परस I want to tell you, if you feel you're going through your tough moments now तुका तो दिसता तूं कठीण वेळासान पासार जाता आतां and you can't see that way, आनी तुका ती वाटूच दिश्टी you're पडना जाल्यार stuck there, तुका शिरकोला कशें दिसता your latter days are going to be greater than your former days. तुजे मुखायले दीस चड बरे आसतले आदी परस Just surrender to God. तूं आपल्याक समर्पी देहा कडेन Don't be stubborn and तुझे उतर फाल्स तुवें उतरान सांगलेलें ते दोंगरा कडेन उलय कांयच करना तूं उलोवन थोकलां तुजे उतरान म्हणलां तूं कितले असले वस्तू असले देंवचार असले शिराप फकत उपास आनी मागणें केल्यार आतां 1 वर्स जालें हांव उपास कोत्ता हांव मागणें कोत्ता कांय करना तूं तुजें उतर सामकें न्हू There are many of us who get discouraged because we are not seeing the answers. Right? जायतीं जाणां आमी निराशा जाता कित्याक आमकां जबाब दिश्टी पडना म्हणून But I tell you, instead of wasting your time and years getting discouraged, get encouraged in God, knowing very well whatever you are facing is temporary, but what He's going to give you is going to be everlasting. पूण हांव तुमकां सांगता निराशे जावन वेळ इबाड करपाचो बंद जायात तूं आपलें जिवीत देवा कडेन समर्पी आनी जाणा जावन की जें कितें देवान मुखार दवरलेलें आसा तें मोहिमेवंत आसा अदीक बरें आसा You are not going to live in it. तूं तितूनच उरचें ना He's going to take you through it, सो तितूनच्यान पासार करतलो and you're तुका going to experience your own resurrection. आनी तूं आपलें पुनर्जीवन पण अणभवतलो So if you are not seeing an answer the way you want, तो तूं तर जबाब पळयना ज्या भशेन तुका जाय don't be hatti. हट्टी जायनाका
yield to God. समोर बी आपल्याक देवा कडेन. Imagine Jesus could go out and stand at Lazarus' tomb and make a statement. You see what statement? Go to that John 11 verse 42. वर्तमान पळोवया 11 John 11. मोजे सदांच आयकोताय म्हूण हा हांव मोजे जाणो. कितें say that again. मोजे सदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणो आसलो. I knew that you always hear me. म्हजे सदांच आयकोता म्हणून हांव तुका दिनवासा. You always hear me. तू सदांच आयकोता माझे. You always hear me, तू God. सदांच आयकोता माझे. You always hear me. तू सदांच आयकोता माझे. But at the Garden of Gethsemane, he not hear him. पूण गॅथसेमनचे गार्डन आयकोंक ना तुवें माझे. But in reality, पूण सोथान पळोवंक गेल्यार even at the Garden of Gethsemane, the Father heard Jesus. गॅथसेमनच्या गार्डनान पासून बापान आयकलेले जेजूचे. He heard. आयकलेले. It's not that he did not hear, अशें न्हय की ताणें आयकोंक ना. but the will of his Father was greater than that prayer that was made. पूण बापाची खुशी चड व्हडती आसली जे मागणें केलेले त्या परस The तेजे. plan or the outcome and the result was even more glorious. जी येवजण आसली जो परिणाम आसलो तो चड अदीक मोहिमेवंत आसतलो. Maybe some of you are feeling stressed out. थोड्या जाणांक दिसता आसतलें सारकें सोडून दिवं कशें Maybe म्हणून. some of you are feeling really when it's going to happen. आनी सोसूंक जायना म्हाका. थोडी जाण म्हणटा सोसूंक जायना म्हाजे कडेन केन्ना जातलें. You know, some of you may be feeling I've reached the dead end. थोडी जाणांक दिसता आसता हांव शेवटाक पावला म्हणून. Well, I want to tell you, हांव तुका सांगूंक सोदतां God has heard you. देवान आयकलां He तुजें. has heard you. तेणे आयकलां. It's not that He's not heard you. अशें He's न्हय की heard तेणे you. आयकोंक ना, तेणे आयकलां. And if He has not given you the answer or pulled you out from that situation, आनी तेणे तुका जबाब दिवंक ना आनी तुका भायर काडूंक ना जाल्यार त्या परिस्थितींतल्यान that means He's planned that you go through it, म्हणल्यार तेजी येवजण जावन आसा तूं पासार जालो make a तितूंतलो. nice history, एक बरो इतिहास केलेलो a थंयसर. good testimony, एक बरी गोवायकी केलेली. come out of it भायर सरलेलो तितूंतलो and speak about it, आनी उलयलेलो त्या विशीं of how great your God की is, कितल्या व्हडतो तुजो देव तो. of how you were in the pit की कसो तूं फोंडकुलान आसलेलो and how you have been resurrected आनी today. कसो तेणे तुका पुनर्जीवन केलेलो आसा तो Don't आयज. grumble and complain because that will only delay you even more. गुंजन शिनोवन थंय बसनाका कित्याक ते आनीक ओगोत कोत्तलो तुका. Surrender to God. समर्पी तूं आपल्याक Say, देवा not कडेन. my will, आनी म्हण देवा म्हजी खुशी न्हय your will be पूण done. तुजी खुशी जावं न्ही. Not my will, म्हजी खुशी न्हय your will be पूण done. तुजी खुशी जावं न्ही. Not my will, म्हजी खुशी न्हय your will be पूण done. तुजी खुशी जावं न्ही. Not my will, म्हजी खुशी न्हय but your will पूण be done. तुजी खुशी जावं Shall we न्ही. just stand to our feet? आमी उबी रावयात. Kushtaraya vasandara. Oh, we give you praise. I just want us to remember any situation that you've been asking God to work in your life, to Maka- deliver you from. म्हाका जाय आमी उगडास केलो खंयची परिस्थितींसान जे तूं मागतालें की देवान तुका सुटका दिलेलें काम केलेलें त्या परिस्थितीन. I just want you to open up your heart to God म्हाका जाय तुवें तुजें कांयच देवाक उक्तें and केलेलें tell God, आनी सांग त्या देवा take this cup from me. हें पात्र और म्हजें करचें. Take this situation from me. ही परिस्थिती और म्हजी करची. Deliver me from this. तारण दी म्हाका दोनी. Heal me from this. पेकोणी दी म्हाका. Set me free from it. सुटका दी म्हाका. But God, पूण देवा not my will, म्हजी खुशी न्हय your will be done. तुजी खुशी जावं न्ही. Not my will, म्हजी खुशी न्हय but your will be पूण done. तुजी खुशी जावं न्ही. Not mine, म्हजी न्हय but your will be पूण done. तुजी खुशी जावं न्ही. Not my will, म्हजी खुशी न्हय but your will. पूण तुजी खुशी जावं न्ही. Not my will, म्हजी खुशी न्हय but your will. पूण तुजी खुशी जावं न्ही. I want you to speak it right now to him. म्हाका जाय तुमी उलयलें तेजे कडेन. Come on, speak to him. Speak it to him. उलयात तेजे कडेन हांवें. सांगात तेका. Tell him, God, सांगात तेका देवा the things that I'm facing, I cannot take it sometimes. ज्यो वस्तींसान पासत ते म्हाजे कडेन जायना सोसूंक. But not my will, but your will be done. पूण म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावं न्ही. Not my will, but your will be done. म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी जावं न्ही. Holy Spirit, I just pray, touch your people today. पवित्र आत्म्या मागता एक हातल्या मनावर
थोडे जाण ह्या जाग्यार आसात दुनिया सामकी थोकन ह्या जाग्यार पावले पण आपल्या कश्टान ह्या जाग्यार पावला दुनिया वाट सोदतात ते कश्टांच्यान भायर सरपाक मागणे कोत्तात तुजे मुखार तुजो आदार मागता तितूनसान भायर सरपाक न्हू पूण मागोन थोडी जाण थोकल्या दोन्या आयज तुवें आमकां सांगलां तुजे पुता जेजू क्रिस्ता भाशेन आमची खुशी न्हय पूण तुजी खुशी करपाक आमकां शिकय दोन्या जायते फावटी ह्या कश्टांच्यान पासार जाता तेन्ना दुखां पुसपाक पासून कोण आदाराक न्हू दोनी जेजू त्या गेत्सेमनीच्या गार्डनान एकटोच आसपाक कोणूच नासलो तेच्या आदाराक तसलेंच आमचें जिवीत केन्ना केन्ना एक सुरे आसा जो पूण आमी जाणा दोनया ते वरोण्यांच्यान तूं आमकां पासार कर आमी पासार जातली कित्याक मुखार तुवें आमकां एक मेज दवरला मुखाराक तूं आमकां एक नवें जिवीत दवरला आमकां बरवसो आसा दोनया की मुखाराक बरेंच आसतलें म्हूण आमच्या जिवितांत वी हॅव दॅट होप दॅट देर इज ग्रेट glorious things ahead for us, God. Glorious things that you've prepared for us. Help us not be short-sighted to be grumbling and complaining with what we are going through now, but help us see what you have kept ahead for us, God. Help us see that there are certain times that you don't answer does not mean that you're not doing something. You are working on the back scene. You are working behind the scenes, God. You are working behind the scenes a good work for us, God. You're working something perfect. You're working something beautiful. We cannot see it. We cannot understand it, but give us the grace to walk through it, God. Give us that grace, God. Because if you give us the grace, we can do anything, God. We can walk through anything. तुजे कृपेन आमी हुंयचेच रस्त्यार चलोंक जाता हुंयचेच वातावरणान आमी फुडो करूंक जाता हुंयचेच परिस्थितीन आमी फुडो करूंक जाता तुज्या कृपेन इतलेच आमी मागता बाबा आमी विश्वासता दोनी तूं जरी तर आयज आमचे मागणें आयकना जाल्यार तुवें कितें तरी बरेंपण दवरलां मुखार आनी आमी जाणा दोनया तूं आमचे मागणें आयकना म्हूण ना तूं आमचे मागणें आयकता आनी आमकां कळना पूण तूं गुपीत आमच्या जिवितांत कितें ना कितें बरें काम कॉमेस केलेलें आसा पूण तें काम आमचे दोळ्या मुखार येवं पर्यंत आमकां कृपा दी ह्या जिवितांत चलपाक Give us the grace, God. Sometimes we cannot face. Sometimes it's difficult to understand. Sometimes it's difficult. Sometimes we just feel tired. But give us the grace, God. Because we know there's glory kept ahead of us. There's beautiful things kept ahead of us. There's resurrection ahead of us. There's the crown kept ahead of us. There's great favor kept ahead of us. There's a table set ahead of us. Oh, we give you praise, Father God. We give you praise. We give you praise. We give you praise.